কুকি খান পৰা আৰু শুৰু কৰি আছে মণিপুৰতে কহিমাতে pastor ekta associate pastor ase koi society case bi bishi ulai bai chula khan holibi gari chula dangor gari chula na chula khan holibi so welcome back to my channel to sob manuke isar salam janai di ase aro sob anuke good evening to I hope so manu family members khan bi bal hona thake kona biswas ase to ajila weather to ki ase kole na to pani bi alop solop giri dise to thanda bi lagi ase to moi sweater lagana ase to aji to vlog na banao aji to vlog noy to mane ekjin ke ekta disgusting na to disgusting krubo to mane apnian bi amoke feedback dibi comments te feedback dibi to point de se bisi diri na kurina point te mohan gusi jabo to point te mo gusi jabo to dunia to ita bese alako ase guys na to apnian bi jani ase to holibi ekjin ke disgusting ko karne moi etu video lo banana ahi ase to mane babna kuri taise to aji moi kila vlog dibo konan to moi babise like yummy spicy yummy laga mukbang guru ne ki babna kurise holibi sorry to ekjin ke ekta normal disgusting vlog banao kona na to mane dunia te na koin दुनिया के कोबी नोलेबी खाली ना नॉर्थ ते कोबी ना नॉर्थ ला आगे को था करूबो तो St. Joseph Global School Chumukadima in collaboration with Scholar Academy offers top-tier JEE and NEET coaching, world-class labs and skill building in robotics, swimming and vocational courses. Admissions open. Shape your future with us. Whereas the among Nagaland de bro shuru korilo to Nagaland te ki hoya ase idia Nagaland te ki hoya ase kole to before last year 2024 de kini ka kona happen guna ase ki incident kana holibi aru this year de 2025 te ki hoya ase sob manu bi jani ase holibi age te aru kini ka jawole ase itu bi mohan alert kuna thakibo lage itu ane moi bapna kuna inika ekta disgusting vlog video lona banao kona moi banala ase guys to point de gusi jabo to sabi guys to Dimapur de to suru te nautun first sal de gor juli na bi gor jula laga bi time to time regular gor juli na ahi ase so manu bi jani ase to itu ki prakini ka jule ki hoy na jule mane light electric nika short khana juli ase na kini ka hona juli ase to enika bisi happen incident hona ahi ase Dimapur de mohan Nagaland de na aru itu ekla noy aru 2025 te to gari chula khan bi hosir pra chula bi nole bike chula khan hole bi bisi accident case kan nia uli laga enia bisi hona enia khobor pa ase to itu ane bike chula khan hole bi gari chula dangor gari chula khan hole bi bal ekta nijar laga chula bi nole to mohan amon accident no ho kona jaga te holibi laga lagi ho jay pahar de nagiri se kolibi na pahar de giri se kolibi mori bo do holibi laga lagi ho se koli to nijar la noksan no bai chula khan holibi ekta limit te takan speed limit te chulabi to titia ho se kole ek phale bi jokom nobo ek phale bi jokom nobo na guys itu aina so itia amon Nagaland de society case bi bishi ulai society itu society koto ki ase itu dimag te na society koto kitia bi dimag te na lagaw lage society ekta ki ko happen ekta kiba happen ho na to boyfriend girlfriend late girlfriend hard kori dise ki oi kore to kuma khan to moi society korilo na enika laga dimag te lagai lu shaitan tu mohan ge kam kurle mohan laga shaitan tu kori de ini khona society case bi bisi ulai mo this year bi 2025 tv Dimapur phale noi Kohima tv no Kohima phale bi enia ula bisi nia khoni pa ase to itu karne to guys to indika hoina mohan dunia te bisi shaitan pra kam kuri ase de shaitan pra kam kuri ase to ane partner te jor koribo lage mohan na mohan
Christian kan patarate zur kola bole Christian hoise kolibi Christian bra Christian ke bolibi gira bole ka bole to gira bole nia kam kuri ase to amhan itu bi jani pai na ahi ase to especially Kohima te pastor ekta assistant pastor ase na assistant pastor ase moi exactly itu to ko na prawo je point moi bal pro moi laga moi huniu para na moi news te huni pa hisab te to itu bro koribo kona kura noi to itu Satan bra ta ge na kam kuri ase inika laga session kan dun bisi kuma jate happen jate kuma da anika dikhi pai na ahi ase itu ane biswasi ama te bisi jor dibo lage patna te bisi jor dia na kori tu amohan giri bole ase bible te likha hisab te Isor ahi bole la time homoy aha kisim aibo kini ka hole tu Satan to tala kam kurbo Satan kam kura jate kon giri kon itu te khara kuro paribo itu khane sorgote jabo kona bible te likhina ase itu garne biswasi ama wakan amohan biswasi kan karne so panubi Nagaland de bai kokai kan didi buini khan partner de yad kori dibo lage year 2020-25 te to society ket bi bisi ulawo kona inika khan mi bisi ase to itu garne amogan inika te partner te jur kori na inika na ai bole Satan ke bya kam ai bole la jaga to kitai dibole biswasi ama wakan partner te jur pray koribi kona itu apnan ke moi request kona itu alop share kori dia ase to ahibi to itia amohan Manipur laga kota kisa alop discussing koribo to Manipur de ki was ki happen ona ahi ase Manipur de 2 साल निस्ना हुआ से Manipur de kuki maite kinika ona jakra kurina ahi ase holebi itu solution thanda ho nisna thaka thanda hwa nisna wate itia amokhan naga bai khan ke kuki khan pra aru suru kuri ase Manipur de to liangmai amokhan naga liangmai khan ke Manipur de aru suru ho ase gor jula laga kuki khan pra to maram tv niga julala ania khobor pai ase to sabi bisi hunina dunia to bisi change hua ase bisi olta polta ja ase itu warne biswasi ama wakan patna te jor ko lagi de mohan na itu bi noi Delhi Mumbai de Gujarat de noile itu bisi charcha hua ase itu kuna ase kole to pastor ase koisi to mane tai life jail jana ase Punjab te tai la missionary chulana ase ko ase to tala nam tu ki tagisle moi yad korna parayo wana ase holebi sob manu pra jani thaka laga ase itu laga to itu la kotha to bishi na kobo holebi moi ekta duta itu laga te point koi dibo itu mane itu pastor laga galti na itu sukri laga galti sukri to marks dilina nia korna taike dia kam guru karne nia homa ania korina taike phasaisi nia ko ase holebi amokhan chukupra dikhanai amohan ki banula kotha tibra biswas kru na pare itu politics na ki ase mon ko na pare holebi opor wala jani ase to tai life jail thaka to itu life jail no kile mane sob manu prabi biswasi manu khan prabi partner de yad jati de yad na kribi catholic holebi baptist holebi presbyterian hole ki hole to sob christianes to na christianes to amohan sob itu partner de jur ko lage to sob manu enika hoise bole to mon Nagaland for Christ de amohan ekta jiti bo paribo noile to Nagaland te mohan aste gona mohan nami na khotom moi jao mohan Satan pra bisi kam kuri lobo itu garne imene share kuro imene ho to kotha te kini ka hoise kotha ekta duita mohan disgusting kurwa te apni an ki kini ka lagise to apni kan comments te koi dibi to aru amoi pra bisi ekta bisi koi di mistake koi na thagisi kore to moi kibi aru map kuri dibi to titia karne itu laga video bi bisi lamba hua ase to bisi kotha bi share kuri ase to next time te aru enika ekta loina ahibo to amoi lastly ekta kotha share kurle mon ase to moi apnian ke moi life te pra loina ahina moi diska ene exjene encourage kurle mon thagise holebi amoi laga network issue as moila network bal nai aru especially parent de do mokhan colony te to network to
একদম বেয়া আছে ফোন কৰিছে কলে তো নেটৱৰ্ক অলপ ভাল আছে ফোন কৰা নাই কতো একদম চলাব নাপাৰে তো নে মই লাইভ লবলৈ নাপাৰে না হৈ যাইছে ইটো কাৰণে মই সতো একটা ডিসকাস্টিং ব্লগ মই ভিডিও লৈ না আহালা আছে তো আপোনালোকে কিনেগা লাগিছে আপোনান কিনেগা আছে তো আপোনান opinion আপোনালোকে share কৰিবি comment section দে তো আমন একজনকে এনেকা কথা বি share কৰিব কেতিয়াবা আৰু ব্লগ বি লৈ না আই থাকিব তো তেতিয়া কাৰণে তো সব মানুকে take safe take care আৰু নিজৰ কাৰণে পাটনাতে জোৰ কৰি না থাকিবি নিজৰ কি গিৰাবলৈ না দিবি পাটনাতে জোৰ কৰি না থাকিবি গিৰজাতে যাতে জোৰ কৰি না থাকিবি না ইটোৱে লাষ্ট দে ইটোৱে হ'ব তো তি আছে তো ভিডিও ভাল লাগিছে কলে তো লাইক কৰিবি শেয়াৰ কৰিবি কমেন্ট কৰিবি আৰু নতুন মানুহ আছে কলে তো সাবস্ক্ৰাইব কৰি তো নাপাহৰি দিবি সাবস্ক্ৰাইব কৰিছে কলে তো সাতিয়ানকে বি শেয়াৰ কৰি দিবি তো এনেকা একজনকে লাইফস্টাইল ব্লগস চাই থাকিব পাব কাৰণে কেতিয়াবা এনেকা শেয়াৰিং ডিসকাস্টিং কৰিবলৈ এনিয়া চাই থাকিব কাৰণে তো ইমেনে আছে তো সব মানুহকে বাই বাই জয় হিন্দ भले आ जाए मौत अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन